Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo jedan optički nišan. Hawk Endurance 1,5 do 6 puta 44. Hawk optike dolaze iz Engleske, odnosno Ujedinjenog kraljevstva. Ova fabrika je osnovana pre 15-16 godina i možemo da kažemo da je mlada kompanija u svetu optičkih nišana. Proizvode optike, dvoglede, montaže, daljinometre i ostale proizvode. I vrlo brzo ti proizvodi pronalaze svoje mesto na tržištu zahvaljujući pre svega kvalitetu izrade i materijalima od kojih su njihovi proizvodi izrađeni. Odlučili smo se da vam predstavimo jedan optički nišan iz Hawk game proizvoda i to model Endurance, uvećanja 1,5 do 6 i prečnik objektiva 44, jer predstavlja nešto univerzalno za lov na našim prostorima. Ovaj optički nišan smo dobili od prodavnice Balkan Hunter iz Beograda, gde naravno između ostalog širokog asortimana proizvoda možete kupiti i ovaj Hawk Endurance optički nišan. Evo, namontirali smo ovaj Hawk Endurance na ovu Bergaru Scout. Ukoliko ne znate o čemu govorim, pogledajte naš video o ovoj Bergari Scout, odličan kip-lauf. Prvo ćemo da upucamo ovu optiku, da bude i tačno i precizno, pa onda krećemo sa testom. Idemo nameti koliko nam treba pomeraja. Evo, tačka nišanja je bila ovde, međutim imamo dva pogotka ovde. To je po visini manje više dobro, međutim po pravcu od centra imamo na sredini grupe 16 cm, odnosno 160 mm. Dok po visini, pa ne mora da se pomera, ali može da se pomeri jedno 5 mm. A to je na daljini od 100 metara gde smo sada mi, znači 23 klika u desnu stranu, znači pomeramo pogotke, to jest u levu, pardon, 23 klika u levo i jedan klik za visinu. Jedan, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. I po visini da ga spustimo imamo jedan klik. Napravimo sada još dva komada i to bi trebalo da bude tačno. Evo, možemo da vidimo da smo imali ovde grupu, nakon 23 klika grupa se pomerila baš kako treba i u centar. I ja sam pomerio jedan klik na dole, međutim nisam morao, vratit ću ga posle da bude jedan klik na gore, da bude tačno u centru. Međutim, tureti za štelovanje rade svoj posao. Znači, na 100 metara jedan klik
je 7 mm, što znači na samoj optici piše 1/4 inča na 100 yardi. To je 7 mm na 100 metara, jer je 100 yardi 91 metar. Znači na 50 metara jedan klik je 4 mm, na 100 je 7 mm, na 200 metara je 15 mm, na 322 mm. U svakom slučaju tureti odlično rade svoj posao, je kvalitetna optika, što može da se desi, recimo ne može, nego uglavnom se dešava na nekim jeftinim kineskim kopijama poznatih marki. Jedan klik može da bude 2 mm, drugi klik da bude 10 mm. Ili recimo imate 10 klikova, ne pomeri se uopšte končanica, što je naravno loše. Ovde vidimo da tureti perfektno rade svoj posao. Idemo dalje. Dužina ovog Havk Endurance optičkog nišana je 336 mm. Dužina tela, odnosno tubusa, je 148 mm. Dužina između sistema za ratifikaciju na svakoj strani je po 58 mm. A prečnik tubusa, odnosno tela, je 30 mm. Težina ovog optičkog nišana je 569 grama. Materijal od koga je izrađen ovaj optički nišan je aluminijum. Kada prvo uzmete ovako optiku, prvo je pogledate s polja. Prvo što možete da vidite, vidite koliko je velika naravno ta optika i ono što upada da je to telo napravljeno iz jednog dela. Znači nema šrafljanja ovde objektiva i okulara za sistem za ratifikaciju, već je to napravljeno iz jednog dela. Zatim, naravno, vidimo objektiv, vidimo okular, vidimo turete za štelovanje. Ovde, kada skinemo ove zaštitne poklopce, imamo turet za ratifikaciju po pravcu i imamo turet za ratifikaciju po visini. Sa druge strane, vidimo sistem za osvetljavanje končanice. Tu ide, ovde naravno unutra ide baterija, kad bi ga sad odvrtili, međutim nećemo to odvrćemo, unutra ide jedna baterija i uključite končanicu i kako pojačavate sve više i više, tačka u sredini končanice se osvetljava, dok naravno na drugoj strani isključujete osvetljenje končanice. Zatim vidimo sistem za štelovanje uvećanja. Ovde recimo je na 6%, vratimo ga na 1,5 puta, to je pa na 6%, pardon, na 6 puta, vratimo ga na 1,5 puta. Imate ovaj gumeni prsten koji je znatno zgodan, nema da se kliza ruka prilikom štelovanja i onda kada štelujete, 2 puta uvećanje, 3 puta, 4 puta, 5 i 6. Naravno, možete ga staviti negde između, logično. I na kraju vidimo ovde sistem za štelovanje dioptrije. Ja ne želim da ga pomeram zato što je baš naštelovana po mom oku, sistem za štelovanje dioptrije. Ono što je isto zanimljivo, na samom vrhu ovde objektiva imate navoj za recimo šrafljenje ovih štitnika ili za recimo šrafljenje zonarice, šta god vama odgovara. Pošto smo sada skidali ovaj optički nišan, pre toga naravno kao što ste mogli da vidite upucali smo na 100 metara tačno. Po teoriji, sada kada bi ga vratio na isto mesto gde je bio, trebalo bi da drži centar. To ćemo sad i da probamo. Tako što sve vratimo na svoje mesto gde je bio i lepo to zategnemo. Kao što možete vidjeti, kao što već znate, za test koristimo ovu Bergaru Scout, koju takođe možete kupiti u prodavnici Balkan Hunter u Beogradu. A naravno, za pucanje koristimo municiju Sako Powerhead, takođe iz Balkan Huntera. Pa, da proverimo. Uvećanje 6 puta. Evo na brzinu da vidimo da li drži centar. Evo imamo pomeraj na dole. Znači, pravac je odličan, visina je samo loša. Znači u pravcu je tu, nije se pomeralo ni levo desno, visina je loša. I niže je od centra, koliko je ovo, otprilike 9,5 cm, znači 95 mm. Zbog čega se to dešava? To se dešava zbog montaže i nosača. Kada se steže pikantini šina, ukoliko želite skidate i ponovo je namontirate i želite da bude tačno upucano, morate istom silom, istim momentom da zategnete kao i prvi put.
zato morate da koristite neki minijaturni kilo ključ, kako se zove, ili moment ključ, pošto mi to stežemo ručno. Naravno da će prilikom svakog skidanja, i većina vas, prilikom svakog skidanja i montaže, pogodci da šetaju po visini, u zavisnosti kojom silom stegnete te šrafove. Pravac, kao što možemo da vidimo, ono što je bitno, drži. Međutim, po visini morate da ga i naštelujete ponovo. Sljedeće, kada ovako razgledate optički nišan, naravno prvo pogledate kroz njega. Odmah vidimo, kada pogledamo kroz ovaj Hawk Endurance, vidimo kristalno jasnu sliku, vidimo da je ovo široko ugaona optika. Širina vidnog polja na 100 metara na uvećanju 1,5 puta, znači kada stavimo na 1,5 puta, širina vidnog polja na 100 metara je 27,6 metara, a na uvećanju, najvećem uvećanju kod ovog modela 6 puta, je 6,9 metara. Končanica ovog modela koji je kod nas je L4A dot sa tačkom koja može da se osvetli po potrebi. Ovdje imamo ovaj turet, znači uključujemo i kako povećamo jačinu osvetljenja te tačke u sredini. Što se tiče končanice, da objasnimo oznake na samoj končanici. Ako stavite ovaj nišan na nekom srednjem uvećanju, recimo 4 puta, i gledate metu na 100 metara, razmak između centra končanice i ovog zadebljanja je 76 cm, dok je razmak između krajeva kraka končanice 13 cm, a sama tačka je prečnika 9 cm. Fiksna daljina za paralaksu, odnosno da nema paralakse, je standardno za lovačke optike na 100 yardi, odnosno na 91 metar. Ukoliko ne znate šta je paralaksa, pogledajte naš klip gdje smo objašnjavali osnove optičkih nišana. Što se tiče samih sočiva i sistema sočiva kod ovog Hawk Endurance, sočiva imaju 18 slojeva premaza antirefleksnom materijom preko ovih sočiva, tako da je gubitak svetlosti minimalan. To jest, svetlost se ne reflektuje s polja, već ka vašem oku, što možemo i da vidimo već pri prvom pogledu kroz ovaj optički nišan. Veoma jasna slika. Probat ćemo sad koliko je ova Hawk optika izdržljiva na neke najobičnije udarce i potrese. Fabrika tvrdi da je shock resistant, što znači da je otporna na udarce. Što znači ukoliko vam ispadne puška sa ramena u lovu i padne, da neće končanica da se pomeri. To ne znači da ne morate posle pušku upucavati, jer kada puška padne, naravno, pomeri se malo montaža, pa morate naštelovati u 99% slučajeva. U svakom slučaju mi ovdje probamo da li neće končanica da se otkači, tako da kažem po znacima navoda, i da će posle moći ponovno se upucati da se puca sa njome. Pa, hajde da probamo. Malo veća visina. I još malo veća visina. To je bilo to. Sada da namontiramo pa da probamo. Sada smo ponovo namontirali ovaj Hawk na ovu Bergaru i probamo da vidimo gdje je pogodak. Upucat ćemo, to je naštelovat ćemo i tačnost i preciznost i vidjet ćemo onda sa kontrolna 3 metka da li to drži kako treba. Imamo pogodak nisko, naravno nije se pomerilo uopšte po pravcu levo-desno, samo nisko zbog naravno skidanja. I trebamo da pomerimo 13 klika pogodak na gore. To su bila 13 klika. I sada gađamo 3 metka. I ukoliko budu dobro grupisani, naravno od potresa končanici nije ništa.
To je bilo to. I sada da vidimo grupaciju. Malo sam preterao s klikom, trebalo je možda 2-3 klika manje, ali opet končanica drži odlično. Znači od onih udaraca apsolutno se nije pomerila. I vam probamo još ekstremni test. Da probamo sada i test vodootpornosti, odnosno otpornosti na mokre uslove ili kišu ili tako nešto. Fabrika tvrdi da je ova optika vodootporna. Za taj test otvorit ćemo ove štitnike i objektive okulara i potopit ćemo optiku u vodu i naravno vrlo brzo izvadite, nam potreba sedi previše, ali ovako. Vidimo nema nigde nikakvih klobučića, znači nigde ne ulazi voda. Apsolutno jasna i kristalna slika. Nema unutra nigde vode. Sada ćemo lepo da je obrišemo, osušimo i probat ćemo još jedan test. Sada ćemo da stavimo ovaj optički nišan u zamrzivač. Pošto je on punjen nitrogenom, ne bi trebalo ništa da mu škodi i da stavimo ovako jedno pola sata da vidimo kako će uticati na njega niska temperatura od minus 15-16 stepeni, recimo kada zimi odete u lov. Neka ga pola sata pa ćemo onda da vidimo funkcionalnost nakon toga. I evo pola sata kasnije. Hladno. Evo optika. Zaledila se skroz. Kao što možete da vidite. Naravno i sočiva su se zaledila. Međutim sad zato što je ovdje toplije, zamagljeno je. Sačekat ćemo nekoliko minuta da se to odmrzne. Pa ćemo probati ponovo upucati i probati preciznost. Evo nakon zamrzavanja optika se vratila na normalnu atmosfersku temperaturu. Čistina slike odlična. Zanima me baterije u kakvom je stanju i osvetljenje končanice, to osvetljenje tačke radi odlično. Zanimljivo. Mislim da će bar baterija da izgubi svoj kapacitet. Ništa, probat ćemo sada da vidimo gdje ide jedan metak, da upucamo i onda ćemo probati 3 komada da vidimo da li drži i dalje tačnost. Idemo na trenutak da vidim gdje je udarilo, znamo koliko da podesimo. Kao što ste već i mogli da vidite na ekranu, ja sam morao da idem čak dole. Strogi centar, tako da je sada i vraćanje bilo odlično. Ništa, još 3 komada da vidimo da li drži konzistentnost. Ja sam malo napravio grešku, ali to sve će da se vidi dole. Ono što mi se sviđa kod ovog Havka Endurance, što optimalna daljina između oka i okulara je 10 cm. Čak i jači kalibri, ukoliko da je ovo recimo, ne znam, 300 Winchester Magnum prilikom trze, ne mogu da dođu do oka da vas povrede, što je vrlo dobro. Hajmo da vidimo. Evo vidimo da je grupa odlična, končanica drži i posle, evo vidite, 1, 2, 3. I posle potapanja u vodu, i posle zamrzavanja, i pustanja na zemlju i udaranja. Znači, podvrgli smo je najmogućim mučenjima. Nismo naravno udarali od beton da ne bi ogrebali i oštetili fizički taj optički nišan, ali ono što možemo da vidimo da je se pokazao odlično. Ništa, to je bilo to sa time. Hajmo dalje.
Evo vidjeli ste danas, stavili smo ovaj Hawk Endurance na test, probali smo svašta i u preciznost i ove turete i padanje i zamrzavanje i vodu i sve. Na kraju šta mogu da kažem o ovoj optici? Dobra sočiva, čak šta više i odlična sočiva sa kvalitetnim premazom što doprinosi jasnoj slici u svim vremenskim uslovima. Slika končanice je također veoma jasna. Vodootpornost, otpornost na niske temperature, nema zamagljivanja, otpornost na udarce kao što ste mogli da vidite. Tureti za ratifikaciju slušaju komande odlično. Na lošim optikama, kao što vam već to i napomenuo, jedan klik može da bude 2 mm, sljedeći da ode čak 10 mm. Ovdje je svaki klik kao i što piše na samim turetima, 1/4 minuta ugla na 100 metara, odnosno 7 mm, što doprinosi lakom upucavanju, odnosno štelovanju nišana. Kontrola kvaliteta svakog primjerka Hawkovog optičkog nišana, ma gde god da se on proizvodio, vrši se u Velikoj Britaniji pre izlaska na tržište. Dobra završna obrada karakteriše i materijali, naravno kvalitetni, karakterišu ovaj optički nišan. Cena ovog Hawka je 55.000 dinara, odnosno oko 460 evra. I ovaj optički nišan možete kupiti u prodavnici Balkan Hunter u Beogradu. Na ekranu vidite adresu prodavnice i broj telefona, a naravno linkove do web sajta, Facebooka i Instagrama Balkan Huntera imate u opisu ovog video klipa. Ono što je bitno na kraju još napomenuti je garantni rok za Hawk optike. Garancija je 10 godina na izradu, a doživotna je garancija na materijale koji su korišćeni prilikom izrade. Da li je ovo optika za vas i za vaš lov, s obzirom da ova Hawk Endurance je kalibrisana za sve kalibre, znači izdržava sve poznate kalibre, vi sami odlučite. Što se mene tiče, za taj novac i više nego kvalitetna optika u nekom srednjem cenovnom rangu. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite da gledate naše videoklipove, možete nas podržiti preko PayPala i Patreona. Linkovi do PayPala i Patreon strane su u opisu videoklipa. A ukoliko želite da ne propustite ni jednu epizodu, prijavite se klikom ovde, podelite ovo video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima i naravno pratite nas preko Facebooka, Instagrama i Twittera. Vidimo se sljedeći put.